नील आकाश शिमिली गछरे भरपूर एई नील पर्वतमाला दिने आकर्षित करिथिला प्रकृति उपासक कविवर राधानाथ राय को। सालमली शैल बा शिमिली पहाड़र सौंदर्य अमरत्व लाभ करिथिला तांको उषा काव्य। ऋतु बदलुछि, वर्ष वर्ष बीती जाउछि, किंतु शिमिलीपाल राधानाथଙ୍କ कवितार सेई शिमिलीपाल परि अछि, सबुज सतेज सुंदर। सुउच्च पहाड़र बुकुचिरी बहुतबा झरणा सबू सेई परि ही गीत गाउछन्ति पूर्व परि चढ़ई मानक सह मिसी। रंग शब्द आलुअर महोत्सव भितरे एठी कोण अनुकूल गुंजरित हेउछि जीवन। मयूरभंज जिलार मध्य भागरे अवस्थित शिमिलीपाल देशर सर्वबृहत संरक्षित अरण्य। एहार परिसीमा हेउछि 2271.78 वर्ग किलोमीटर। डिसेम्बर 3, 1979 मसीहारे एई अंचल को राज्य सरकार प्रस्तावित अभयारण्य रूपे ग्रहण कले। परवर्ती समय 23 अप्रैल 2008 मसीहारे एहाको स्थायी अभयारण्यर मान्यता प्रदान करागला। आउ 1994 मसीहा जून 22 तारिख रे यूनेस्कोर मनीष और जैव मंडल बा MAB कार्यक्रम अधीन रे शिमिलीपाल को जैव मंडलर मान्यता मध्य मिलिछि। शिमिलीपाल जैव मंडल जातीय जैव संपदर 7% भाग सपुष्पक उद्भिद, 8 भाग रास्ना, 12 भाग सरीसृप, 29 भाग पक्षी और 14 भाग स्तन्यपायी प्राणी धारक। एठारे थिबा 8 प्रकारर उद्भिद पृथ्वी पृष्ठर विलुप्त प्राय। 8 प्रकार उद्भिदर स्थिति विपदग्रस्त और 34 प्रकार उद्भिद विरल। एठारे चिन्हित होइथिबा 94 जातिर रास्ना और 1286 जातिर उद्भिद मध्यरु एरिया मेघासानिनासिस, टाइना होकिरेना, बल्बोफोरियम पाणिग्राहियम रास्ना शिमिलीपालर स्थानीय। शिमिलीपाल रे 55 प्रकारर स्तन्यपायी, 362 प्रकारर पक्षी, 62 प्रकारर सरीसृप और 21 प्रकारर उभयचर प्राणी बसवास करନ୍ତି। मांसाहारी प्राणी मध्यरे महाबल बाघ, कला महाबल बाघ, कलरापत्रिया बाघ, कलरापत्रिया बिराड़ी, माछधरा बिराड़ी, वन्य बिराड़ी, गधिया, शृगाल और हेटा प्रमुख। अन्य स्तन्यप्रायी प्राणी मध्यरे गाड़ भालू, कटास, बेलेरा मूषा, उड़ंता गुंडुची, नेउल, वज्रकाप्ता, ठेकुआ, पाती मांकड़ और हनु अन्यतम। सेहीपरि सरीसृपଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଅଜଗର, ରଣା, ଅହିରାଜ, ନାଗ, ଚିତି, ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଓ କୁମ୍ଭୀର ସମେତ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 362 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୟୂର, ବଣକୁକୁଡ଼ା, ତିତର, କୋଚିଲାଖାଇ, ଭାଲିଆଖାଇ ବା ଧୂସର କୋଚିଲାଖାଇ, ସାରି, ଶୁଆ, ମରହାଡ଼ ବା ଚୁଳିଆ ସାପଖିଆ ଚିଲ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାୟ 1300 ବୃକ୍ଷ ଏବଂ 94 ପ୍ରକାରର ରାସ୍ନା ବା ଅର୍କିଡ୍ ଏହାର ଅଧିବାସୀ। ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, ଅସନ, ଅଶୋକ ଓ ଚମ୍ପା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶେଷତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ମାତ୍ର ଶିମିଳିପାଳ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ମାଇଲ ମାଇଲ ବିସ୍ତୃତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଜେନାବିଲ, ଅପର ବାରାକାମୁଡ଼ା ଓ ଦେବସ୍ଥଳୀର ଦୂର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ତୃଣଭୂମି, ଥାକ ଥାକ ପର୍ବତମାଳା, ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ପାହାଡ଼ର ବୁକୁ ଚିରି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀନାଳ, ଘନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳପ୍ରପାତର ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଲଟେଇଥିବା ଜାତି ଜାତିକା ରାସ୍ନା ଫୁଲର ମହମହ ବାସ୍ନା, ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି ସହିତ ରହି ରହି ହରିଣ ସମ୍ବରଙ୍କର ଚିତ୍କାର, ଆଉ ରାତିରେ ବାଘ ହେଟାଙ୍କର ରଣଭୂମି, ଆଉ ତା ସହିତ ପେଚାର ଦୀର୍ଘ ଭୀତିପ୍ରଦ ଉଫ୍ ଉଫ୍ ଡାକ। କ'ଣ ନାହିଁ ଶିମିଳିପାଳ? ଶିମିଳିପାଳକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯଶୀପୁର ପଟୁଥିବା କାଳିଆଣୀ ତନଖି ଫାଟକରୁ ପ୍ରାୟ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପାଇନ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେସବୁ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ନିକଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଅର୍କିଡିୟମରେ ରହିଛି 94 ପ୍ରକାର ଅର୍କିଡ୍ ବା ରାସ୍ନା। ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ସ୍ଥାନ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଇକୋ ଟୁରିଜମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ସନ୍ନିକଟ କୁମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କଟେଜ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାମୁଆଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ରହିଛି ସୁବିଧା। ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଉସ୍କି ଜଳପ୍ରପାତ। ଉସ୍କି ଜଳପ୍ରପାତ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ। ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜରନ୍ଦାକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ନଅଣା। ଆଉ ବାଁ ରାସ୍ତା ଜରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯାଇଛି। ଘଞ୍ଚ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ଜଳପ୍ରପାତର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ। ବରେହି ପାଣିରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଚହଲା ଉପତ୍ୟକା। ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳର ଏକ ହେରିଟେଜ୍ ପକ୍କା ବଙ୍ଗଳା ରହିଛି। ଚହଲା ବଙ୍ଗଳାର ସରହଦରେ ରହିଛି ଅନେକ ବିଶାଳ ୟୁକାଲିପଟାସ୍ ବୃକ୍ଷ। ବଙ୍ଗଳା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର କିଛି ଅଂଶକୁ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସର୍ଟ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ पर्यटकମାନେ हरिण संबर और हाथी भली तृणभोजी को देखिबार सुजोग पाती। संध्या माड़ी आसिबा मात्रे सन्निकट गहल अरण्यरू जाति जातिका पशुपक्षींकर कलरवरे चहला उपत्यका मुखरित होई उठे। शिमिळपाळ दर्शनीय स्थान समूह लुलुंग मध्य एक उल्लेखनीय बिंदु। शिमिळपाळ प्रवेश पथ निकटवर्ती एई अंचल पळपळा नदी तीर अवस्थित। प्राकृतिक सौंदर्यर विविध रूप एठारे प्रकटित। नदीर निर्मल काचकेन्दु जल दुई कूलर घन बनानी समस्तक हृदय जिणिबाको सक्षम। खैरी भंडन नदीकूल अवस्थित धार्मिक पीठ रामतीर्थ आध्यात्मिक विशेषत्व पई हिंदू मानकर आस्था और विश्वास यह पवित्र स्थान सहित जड़ित। मनोरम उद्यान घड़ियाल कुंभीर गवेषणा केन्द्र और प्रकृतिर अवस्थिति जोगु यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थलीर मान्यता पाइछि। एठारे रहिबा पई डाक बंगला और खाद्यपेयर सुविधा थिबारु वर्ष तमाम पर्यटकंक भिड़ एठी लागी रही थाए। प्रकृति सृष्ट ए समस्त स्थान रे पर्यटकों को भावुक कला भली अनेक उपादान रही। ए सबु स्थान को बाद देई मध्य जामुआणी वृंदावन तनखी फाटक इलाका मंचाबंधा समी वृक्ष भीमकुंड सीताकुंड आदि स्थानर प्राकृतिक वर्णाढ्य रूप समस्त को आकृष्ट करिथाए। ए समस्त स्थान को गमनागमन सहित रात्रि जापन खाद्यपेय और ट्रेकिंग मध्य सुविधा रही। एकदा शिमिळपाळ सारा विश्व में प्रसिद्ध थिला बाघराणी खैरी पाई। 1974 मसीह शिमिळपाळ रहुथबा किछि गाँ लोक खैरी नदी कूलरू 2 मासर एक माँ छेउंड बाघ छुआ उद्धार करथिले। गाँ लोक माने बाघ छुआ को आनी शिमिळपाळ प्रथम फील्ड डायरेक्टर सरोज राज चौधरी को हस्तांतर करथिले। सरोज राज चौधरी बाघ छुआ को पाळिथिले आ ता ना देइथिले खैरी। सारा विश्व सेतेबेले आग्रह और आश्चर्य देखुथिला पोषा मानिथिबा एक बाघुणी और तार मालिकर गभीर निबिड़ता को। इतिहास रे हुए तो प्रथम थर पाई एक जंगली महाबल बाघ सफलतार सह बंचुथिला मनीषंक सह। 1981 मसीह खैरीर मृत्यु पर्यंत तार जीवन थिला घटना बहुल। वर्ष तमाम शिमिळपाळ रे लागि थाए प्रकृति प्रेमी भिड़। टाइगर रिजर्व व्यतीत शिमिळपाळ बाकी समस्त स्थान यात्री बुलिबा पई खोला रही थाए, किंतु टाइगर रिजर्व आभ्यंतरीण इलाका सबु पर्यटकों पई केवल नवेम्बर रु जून जाए उपलब्ध हुए। शिमिळपाळ मध्य को प्रवेश करिवा पई आवश्यक हेउतबा एंट्री परमिट प्रतिदिन सकाळ 6टारू दिन 9टा मध्यरे एंट्री गेट मानकरे उपलब्ध होइथाए। शिमिळपाळ मध्यरे थिबा रामतीर्थ गुडुगुड़िया कुमारी और जामुआणी आदि प्रकृति निवास रे रहिबा और खाइबा पई यात्रा पूर्वरु ऑनलाइन बुकिंग करिबा को पड़िथाए। बुकिंग करिबा पई एई वेबसाइट को जानतु www.ecotourodisha.com। उपकूल समतल भूमि आरंभ होई समुद्र पतनर 1168 मीटर उच्चारे अवस्थित शिमिळपाळ रे अनुभूत हुए ऋतु और जलवायुर विस्मयकर विविधता। प्रचंड शीत, सुखद ग्रीष्म और मुसळ वर्षा। एहार सबुज उपत्यका, पहाड़ी नई, सुउच्च जलप्रपात, अनन्य उद्भिद और जीव जगत। शिमिळपाळ नियारा परिवेश सबुबले पर्यटक, कवि, कलाकार, भावुक और प्रकृति उपासकों पई आनी दिए स्वर्गर अनुभव।
ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ, ହାତୀଙ୍କର ହୁଙ୍କାର, ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ, ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନ ମିଶି ଛନ୍ଦନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ପଦ, ଯାହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଏକ ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନି ଜୀବନର, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ନିର୍ମଳ ଜୀବନର।